kan maa ɲuman baro ti ban o e bɛ maa ɲuman dɔ dɔn i tɛ maa ɲuman dɔ dɔn n'a fɔra ko k'olu ka baro kɛ la ya'rifuhum illa man minhum maa si tɛ maa ɲumanw dɔn f'u yɛrɛ dɔn wa maa si tɛ maa ɲumanw kanu fo ka taa sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ a ji dɔ de bɛ e yɛrɛ la o tuma ni baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigira k'o dajuru di Madu Kire ma an b'a fɔ alhamdulillah fa ni'ma hiya émission kunandi émission hɛrɛma o ye maa ɲuman baro ye an balima radio unité lamɛnbagaw anaw kanu ɲɔgɔn naw terikɛ do n'o de ye Elhaji Kasim Kone Mali Bamako kɔnɔ an bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ ma ka a ɲini bɛɛ fɛ an ka ni émission in lamɛn ni mɔgɔ ɲumanw ka ko de don yan'an ka lamɛn a man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma salaman 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 foli kɔfɛ sa mɔgɔ ɲumanw ka ko ɲɛ de fɔtɔ don an ka kuloma jɔ o fana la dɛ maa ɲuman baro wa ko duman ba ala kira baro de ye ko duman ye ni ko maa ɲuman baro wa arajo unité baro ka di koro ane baro wa ko duman na ala kira baro ɲɔgɔn ko ɲuman tɛ maa ɲuman baro wa a tɛ to an ka Sheikh Tijani baro be ko duman ba salli ala Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أك قدره ومقدار العظيم أيها الإخوة السلام عليكم sigateni kuma yana koyi ala alide wahidwe ngom masai alide jabaruwe alide kaharuwe awanko masai ne mako salamu ngom masai de azizwe awon masanyuma bai alide kabiruwe alide belebele de alide ka bonifembe awanko masai mako bakau ni nazara kwa mako eternel masaya bebe banka masamtu aka masala akilimpe awanko masai mako kaliku ni nazara kwa ma nazara kala ko le créateur nazara ba inventé nga créateur o de masabayi de masanyuma mbay ngale de awalui ngale de folofolo de masai ale de akirwe fen bebe banka masamtu aka masala kullu man ale afani ni an sigilo masabayin togola de masamun ko ka ale tiye jonga nyala fleli ko tale de ko la tudribu kul absor ni nazara ko amako invisible nga ko fen member ye ko duskun mantigu ba le de ngo duskun mantigu de be nyini nga doga o de kama ankara mogo nanani wulika jo ani chesiri duskun misega sanu ya tugamina ni duskun nogora abesega sanu ya tugamina ni duskun na chiena abesega glan tugamina we wulika jo ani chesiri ke ni duskun safne nyi de kalma kele ne be no de be duskun ko ka je no kalma nye duskun sabatira no kalma nye ankara mogo ala biyi de la ilaha illallah kalma mun kadi ala katame kalma beka
ni kalma in ka boni kalma be o jia na kono feunta jia na makota ika da balansi kan ka ni kalma in foko kelen ta ko bla balansi fakelina jara be wulina ede wore kama kiraba Muhammad alayhi salatu wassalama akotin to ko jomunga makallaba mana keni ka fo kibe do aljina la otere kibe aljina de kono amba nyina la fe kwala ka kan kuma kan labain jara an karamo no kutbul fardul jami huyi nyoron shirif ke ko do de aw bajalo ka yuba okodo Muhammadu Sherif okodo oden kodo anfa Muhammadu Oldo o fake kodo de awale ko tinto ko kalande nga kalma info ko kalande nga zikuru da fo ko fo mauka fo ko fabula jara ko na ma fo ko fabila ni kalma ino fe ko koro ko laini ma sabati de jara ala sona ka kalma a gundo dalema na ku ala wole 24 heures kono ala tumba jabi jara ngo kala ka kan kuma kan labai jara masai maye masai kuma na de awa kote ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni ko je ne créé les démons et les hommes que pour m'adorer awa jina ani aramado kama anda fushi kama ngale batoko jara ma fuku maka senekede ama fuku maka jagoke ama fuku maka bagamarake awa nga dairi me obeben ngako kanga le batodi ni masanyuma mbaye nale wahidwe yere tanu jara kwa yere makulam yalidi wala miulada jara tuga mado masamina ale mabo fema bwala masai nga sanu ni made ore kama nazara kwa mako l'une n'est égal à lui l'une n'est comme lui jara tuga mado masamina anta fa ale makani chewa ngale ka nyama na ka hina na ka funisira o da to an sigire anno shuina tuguni amba fala makani chi an ko tinto sangolo wolon vla dugma ko wolon vla batu matambulu de ante sujuru bi maide ame sujuru bi mamuye o de to ko ala ame mamun batu o de to ko ala o de to ko kamanaga masa jara jonga doni bana masayina koyi jara na buya soro na karama soro ame buya segalema jara ale de buya betigi ale de karama in betigi jara ale ka hina anaka funisira o de bato ame sigia no sangano wakati be o kama sangano wakati be na sigira amba fala ini makani che amba fuko alhamdulillah amba fuko alhamdulillah ame segi amba fuko alhamdulillah suma alhamdulillah jara ngotanu nani o sabatile masadu masai ne folla ka ere tanu wasoro dani makede masai ne folla ka fuko la ilaha illa ana batu mawarete no na lere kokoi awa ere tanu jara kele ka dani ke ay danfe tanu jara danfe ye nyogon tanu danfe segina ka buya segi masai made danfe ye masai tanu kama amba fala makani che jara sharati fil Allah doni man sigia no shuina koi ai ka foko fene banku na ko de ato an sigira anno jara ote masai nga hina anaka nyema odora ne ato an sigira anno shuina tuguni ka ta juma temene kana bla bi jumala jara ko chama kera konna lade jara ali bi antara doda daro labana jara we muneke alala jara ma fenka lade amun sigira anno bishina tuguni kena kono wasa konna lanye mundama jara ma fenda made na masai nga hina anaka funisira ode an sigira anno kama nan sigira ma fala makani che ala ni che oti fen fara masai nga masaya kane ai na ma foka ni che fene ka foko de be doba ka masaya bunyala ayish nga ko ko nan tura ka foko alhamdulillah ko kadale dara bo fa ina suratul ibrahim konna law
akote ale nema mudama ale boya mukanye ko nan tora ka do aye ko lazida na kuma ko togo di kaba jidanyi sanga no wakati be amako be jidila amba nyina la fe ni mani ako jidan yoro kira kanu ako jidan yoro jara ma nyuma kanu aka jidan yoro jara ma nyuma sira la boli aka noganye ka jidan yoro jara soro ako jidan yoro ala belebele do e kene ay ko ala ko o jidi ani lame ba be la jelen yoro ye munye eta fara na yi masayin tanuka masayin wale nyman doka barkada jara ame salatu ke danfe una sonere makan ame salatu ke zamzami uka ashimu ame salatu ka aka dureshiu ame salatu ka aka mada inu ame salatu ka aka bajo aminata ame salatu ka aka jara alemun chili kera hine kanyashin danfen bema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina le sauveur de l'humanité tout entier o Muhammadu Kodo jara mutilbi modern Kodo Ashimu modern Kodo Abdul Manafi modern Kodo makan yera wolo Kodo de jara alabi kale masa jon aka jomu yere shila masa ko alede ma ko innaka lala kulkil azima jara masa ye jomu danka bunya danto ko la ni jogola awo masa ye dan fe kele ni danga kabako yala ode Muhammad Mustafa ede awo jara ode kama ale chili dan fe ya ni sonjake jara woni cheba sanuma in chile kungo sogo oluya ni sonjake awon olu ba fa le de mako Abdul Razzaku jara kungo saw olu ko ama Abdul Kudusu kulu kan feun jara oluya wele ko Abdul Kaliku baji jugoro feun olu ko ama Abdul Jaziru mo aljina kono deun ya ni sonjake oluka ma Abdul Karimu jara nabi nyuma biro la oluye ni cheba sanuma wele ko Abdul Wahhab jara shitane anaka jamakulu ibado oluye to ko mfama oluka ma Abdul Jabbar kafiri jamakulu oluka ma ko Muhammad jara ibo koro don wa ka kafria ko joshi ka buin ni dine sanuma ka sinsin jara la rishu bauta meleke olu kulela ni cheba ina koi ngolu ko ama Abdul Amidu sangolo meleke olu ko ama Abdul Majida ngo setigi masabain andaba main awon masamunga masaka buni masa betai masam ye koyin bela jelen damine awon koyin bebe laba aliri tama koyi jara ngo kwa mako yasin masayin kwa mako toha jara ngwa yere ya nisonjake an kwa mako Muhammad an kwa mako Ahmadu ngwa afara alede mako Amidu ngwa alede Mamudu Haidudu jara Wahidudu jara Mahidu Hasirudu Adurona Abdullahi Fakodu Kasimu Fakodu jara Abdullahi Dendo fenakoi Ibrahima Fake ankamba aledima awo Kulsum o Fake Kudu jara Zainabu Fake Kudu ngo Wurkiya o Fake Kudu Fatumata Baba Kudu awo Asan ni Useni olu moke Kudu Sedina Ali aburange Kudu ana koroke jara ngom masayin ko alqur'ane bayin kono ko ale bika salatu gani che bayin kane
ko bara in filana ale ka melekew bala ko kɛ jara ko bara in sabana sa sorla ka ka danfɛnw na sɔn hɛrɛmaw wele John kunadiw John minnu dara saga kunu na jara bɛɛ ma wele dɛ k'olu ka salatu kɛ ni cɛba in kan jara masa in yɛrɛ bɛ ka ko min kɛ est-ce que danfɛn kan k'i tɔ to Muhamadu ko la wa jara ngo masa in ko ale de ma alkuranɛ ba in kɔnɔ ko wala sawfa yuti karabuka fatarda jara ni akilisigi kuma bɛ alkuranɛ ba in kɔnɔ ni haya in y'a dɔ ye dɛ ko Muhamadu an bɛ sɔn k'i sɔn f'i b'a fɔ k'i wasara jara jɔn min hinɛ ka tɛmɛ ni cɛba in kan jɔn in fɔnisire ka tɛmɛ a kan n'ale de sujurukɛlaw baba ye tawafukɛlaw olu baba ko don jara mirakili 124 san 23 kɔnɔna la ala y'o da ale de kelen pe ma jara a bɛ hinɛ kojugu a bɛ masa in jaabi o jara a b'a fɔ ko ni ala y'ale sɔn k'ale t'a fɔ k'a to ten fewu ko k'a sɔrɔ ale ka manton kelen taara côté dɔ in na k'a sɔrɔ ale manton dɔ taara tunga la abada jara sabula ni maa taara yen fɛla in na o ye tunga ye o jara ŋwan lasulu o ye alijinɛ in kɔnɔna de n'an bɛ segin an kan ka segin yen nɔ nka n'i yɛrɛ yɔrɔ dɔ in na i taara tunga la ala k'an bɛɛ cɛ janya i ma jara an b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salima n'an ko k'an b'an sigi yan nɔ su in na ka nin cɛba in ka tanu an tɛ tila su in na hali n'an ye ɲinan bɛɛ kɛ ka nin cɛba sanuma in tanu jara an bɛ dɔɔnin de fɔ a kan buda tigi b'o fɔ an ɲɛna o jara ko tanukan bɛɛ bɛnnen don ni cɛba in na fɛn fɛn y'i diya a fa ma i bɛ dɔɔnin de fɔ a bonya la koyi nka ko an kana fɔ dɔrɔn ko ala den don yahudiyaw ye mun fɔ u ka nabi ɲumanw ma nanzaraw ye mun fɔ u ka nabi ɲumanw ma jara kan ka n'o dɔrɔn de fɔ a ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nafa n'a hɔrɔma ye diɲɛ ani lahara jara ko in bɛɛ ye kira ko ye dɛ n'i ye kira sɔrɔ ka ban dɔrɔn a banna foyi wɛrɛ t'o kɔfɛ ko ala k'an nafa n'a hɔrɔma ye n'an ye salatu kɛ ni cɛba in kan an b'an sɛnsɛn ko ye jara mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ lamɛnba bɛɛ fo su in na nin y'an sigilen tuguni ala teri ninnu ka kɛnɛ kan ala yɛrɛ ko k'ale ni jɔn minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ o t'a ka maa ɲuman ninnu ye wa alhamdulilahi nin y'u ka baro nin y'a sigilen bi su in na bi jumadonba in na n'o bɛnna marisikalo tile 12 ma san 2021 amadu jara ale bolo bɛ nɛgɛ la kuma galama a denkɛ a badenkɛ a n'a ka kalannikɛ muhamadu gire baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsilen don mukadam babatal fɛ amadu jara an b'a ɲini fɛ ni labanw sabatilen don i k'i bolo yɛlɛma n'an ye an ka don maa ɲumanw ka kulu in kɔnɔ safinatu sada don dɛ nabila ye nuhu u ka kulunba don jara n'i donna a kɔnɔ i kunna jara ko ye nka kulunba in n'i y'a jɛ kuma dɔ la a bɛ gɛlɛya han ala k'an kisi o ma alhamdulillahi rabbil alamin an ti segin an ti ɲinɛ masa in tanuni na masa in ani tanuni ka kan masa in ni wale ɲuman dɔ ka kan an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an sigi yan nɔ su in na maa ɲumanw ka kɛnɛ kɔnɔ ka barika da masa in ye masa mun sɔnna k'an nɛngu labila n'ale yɛrɛ tanuni ye nin fɛnba ye dɛ masa in tɛ nin di bɛɛ ma ale ye nɛɛma mun k'i ye ka tila k'o dɔn a ye an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce o kɔfɛ an bɛ barika da masa in ye masa mun sɔnna ka maa ɲumanya k'a fɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ ka maa ɲumanw k'u ka barow bɔ alikuranɛba in kɔnɔ a ma da o ma dɛ a tilala k'a ka jɔn sɛbɛmaw k'olu su ka kɛ maa ɲumanya ɲinini kan ko sabula ko fɛn don ko n'a ɲinina k'a bi sɔrɔ an bɛ masa in barika da o la an b'a fɔ ala ye ma k'a ni ce jara ko ten tɔ k'ale ka cɛba min mana wuli a ka musoba min mana wuli k'u cɛsiri ale ye ka su jɔ a ye jara ko maa ɲuman ye min sɔrɔ n'o ye dɛ nin yɔrɔ in a bɛ su cɛw wele su kamelenbaw kɔni olu le su jɔbaw ko don
su kɔlɔsitigiw ko don awɔ minnu ma sɔn ka su bɛɛ sunɔgɔ ni an sigilen olu ka baroda kɛnɛ kan jara ko maa ɲuman in bi sɔrɔ ni o ye ko ye ka su jɔ Ala ye nafilaw la zikiriw la Ala yɛrɛ tɔgɔ gundo k'olu fɔ olu fɔliw la a tɔgɔ sanuman ninnu walima ka salatu kɛ cidenba in kan o yɛrɛ ye maa ɲumanya sɔrɔli sira teliman yɛrɛ dɔ ye koyi o bɛɛ kɔfɛ a ko k'an ka dan yɔrɔ min na ka dan ye koyi awɔ k'a to ale Ala ye k'a k'a ye kɔni jara n'o kɛra a bi sɔn ye dɛ a b'a k'i ye o kɔfɛ sa o dama tɛ dɛ ka tila ka tugu a ka jɔn sɛbɛman ninnu na k'i sɛmɛ i jɔɲɔgɔn dɔ la jara cɛ o cɛ ma sɔn k'i sɛmɛ i bɛ bin an b'an sigi yan nɔ juma su ka baro sigi cɛba minnu tɔgɔ la n'u sɔnna k'u sɛmɛ u jɔɲɔgɔn dɔw de la n'o kɛra n'o de kama u fana kɛra jɔn seliw ye jara Ala mana bonya k'i ye togo o togo jɔn ka bonya dan ye nabi ɲumanya ye kiraya ye jara n ko Ala ye kira dɔ n'a ka kiraya su ka kɛ maa ɲuman dɔ sira labɔli kan ko dɔnni dɔ bɛ yen nɔ k'a m'o sɔrɔ fɔlɔ dɛ k'a ka tugu ale ka maa ɲuman dɔ kɔ ko n'o kɛra ko a b'o dɔnni sɔrɔ awɔ nabi ɲuman 124,000 min bɛ fɔ n ko o cɛba in b'o kɔnɔ kira 313 min bɛ fɔ jara a b'o kɔnɔ dɛ o ye bonya dan ye kira 25 min kofɔra alikuranɛba in kɔnɔ n ko ni kira sanuma in b'o cɛ la Ala yɛrɛ ko kira 5 min fɔra n'o olu ye ulazumu ye jara n ko ni kiraba in b'o kɔnɔ Ala yɛrɛ ko k'ale ni a ka kira min tun bɛ kuma n'o ye nabila ye Musa ye jara k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ dɛ kira nin bonya bɛɛ kɔfɛ k'a ma dɔnni bɛɛ sɔrɔ k'a ka tugu maa ɲuman dɔ la ko n'o kɛra k'a bɛ dɔnni dɔ sɔrɔ mun tɛ a ka kira ye dɔnni ye jara o bɛɛ kɔfɛ n ko wulu dɔ ka kisa bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna alikuranɛba in kɔnɔ wulu in sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ maa ɲumanw sɔnna k'u kɔfilɛ a la o kama a fɔra ko wulu k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma seli a ma sun a ma iji a ma jagabɔ jara o b'a yira n na k'a fɔ wulu sɔnna ka tugu maa ɲumanw kɔ an minnu Ala y'an sɔn hakili la ka fɛn bɛɛ da an ma awɔ danni kɔnɔna la Ala ma fɛn dan mun ka bon ni hadamaden ayi o tɛ yen jara o bonya bɛɛ sɔrɔlen ko hakili bɛɛ sɔrɔ jara an kan ka tugu maa ɲumanw kɔ dɛ an b'a fɔ Ala ye ma k'a ni ce jara jɔn minnu sɔnna ka sɛmɛ su in na an bɛna baro sigi o dɔ kan tuguni awɔ an bɛ wele bila maa ɲumanw ma kuma bɛɛ olu kana kuma an ye maa ɲumanw kan an bɛ maa o maa wele nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ an ka nin maa ɲuman baro in kɔnɔna la siga t'an na ayi olu yɛrɛ ye maa ɲuman ye jara maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye awɔ mun sigilen don n'i b'a la ka nin baro in lamɛn i ka arajo kunna kuma dɔ la écouteur bɛ mun tulo la kuma dɔ la mun b'a la k'a lamɛn i ka mobili kɔnɔ kana siga fewu i yɛrɛ ye maa ɲuman ye maa si tɛ kɛ maa ɲumanw fɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ maa ɲuman ye maa si tɛ tugu maa ɲuman ninnu kɔ ka sɔrɔ maa ɲumanya yɛrɛ o ji dɔ tɛ e yɛrɛ farikolo la maa si tɛ kɛ maa ɲuman ninnu ka baro sigiba ye ka sɔrɔ maa ɲuman tɛ ayi su in na an bɛna an sɛnsɛn ka taa ɲarelakaw fɛ yen nɔ tuguni an bɛ don Daramela duba in kɔnɔ koyi jara awɔ su in na an bɛ don yen nɔ ka sɔrɔ ka sira ta ka taa ɲɔrɔnkaw fɛ yen nɔ su in na baro an bɛna sigi tuguni kutubul faridul jamiu kan awɔ waliya kɔnɔna la Ala sɔnna ka jala 3 d'ale ma jala fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ kutubuya ye a filanan k'o kɛ fariduya ye sabanan k'o kɛ jamiuya ye jara n'o ye sagana hamala hamawula ye sanni an ka don sagana kan an bɛ barika da an karamɔgɔ sanuma in ye n'o ye Abul Abasi ye jara ale ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye koyi bɛɛ karamɔgɔ y'ale de ye ni nanzaraw k'a ma ko le père fondateur du Torika Tidjani l'enfant de Aïné Madi jara an tɛ don shirifuw ka du kɔnɔ fewu f'an ka foli sɛmɛ nin cɛba in na ale de ye karamɔgɔw la karamɔgɔ ye
Shina an karamɔgɔ n'o ye Madame Darame ale bɛna kana baro bɔ an ye tuguni sagana kan an'a ka mukadam sanuma ninnu bi shina baro ka di Jara shina baro ka di dɛ an yɛrɛ ye an bɔra ka Labib Jire an y'a ka chartiw mɛn koyi a ye chartiw fɔ wurdi la alhamdulillah Jara an ye charti sigi an ka maa ɲuman baro in na koyi awɔ mun sigilen don k'i b'a la ka maa ɲuman baro lamɛn charti fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Jara maa ɲumanw tɛ nɔgɔ fɛ dɛ n'a sɔrɔ poussière dalen don i ka radio in na a furan ka bɔ yen nɔ o dama tɛ dɛ n'a sɔrɔ radio volume ka dɔgɔ Jara dɔ fara a kan dɛ su in na baro ka di Allahu Akbar su in na an bɛna taa ɲare la ka bɔ yen nɔ k'an kunda ɲɔrɔkaw fɛ kan ni labanw sabatilen don e fan fɛ Jara an kana ko bila dagirinda la koyi 20h o tɛmɛna an fɛ yan nɔ sanga 31 Madame Darame ni bɛɛ ko a ma Mama Darame an fa n'a karamɔgɔ ani ni mukadam sanuma in n'a nɔgɔmalen don ɲarelakaw fɛ yen nɔ n'o ye Cheikh Ismail Darame Jara o den don alhamdulilahi an b'a ɲini fɛ ni labanw sabatilen don i ka Cheikh Mama Darame d'a ma a ka an fariw fo ni su in na a ka ni baro dumanba ninnu an ka lamɛn su in na tuguni bisimila Gere an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ si bɛ Ala bolo Ala k'a di ani an lamɛnbaga ninnu ma an'an kanubagaw ma kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a da ninnu ma wasa bɛ Ala bolo Ala k'a k'an n'u kɔrɔta ni bonya bɛ Alahu Taala bolo Ala k'a di an n'u ma Ala k'an dɛmɛ Ala k'an dɛmɛbagaw dɛmɛ an ka ni maɲuman baro in wallahi an m'an dɛmɛbagaw fo Gere an b'u fo dɛ hali ka da maa minnu bɛ 200 d'i ma u kan ka fo parce que maa ni i ye fɛn min kanu i bɛ fɛn bɔ i dufa kɔnɔ ka di n'i y'a ye maa bɛ maa tɔgɔ da i y'a kanu de i bɛ dɔ tɔgɔ da i fa tɛ i ba tɛ i fa teri tɛ i ba teri tɛ i bɛna tɔgɔ da jumɛn kama kanu o de la bamananw ko ni kanu ye fɛn min faga a ma jufa voilà bon diɲɛ fɛn bɛɛ ye kanu de ye kanu de ye diɲɛ yɛrɛ dan kanu de ye diɲɛ dan ni Ala kɛra ko la imana liman la mahabbata la a ko limaniya tɛ maa ye ni kanu tɛ maa min na e yɛrɛ tɛ mumini ye maa o maa kanu t'i la i tɛ mumini ye kanu ye fɛnba ye n'i y'a mɛn maa bɛ Ala bato i bɛ Ala kanu de o kosɛbɛ maa t'i kɛ Ala bato kan ten o Ala yɛrɛ de kanu o b'a to i b'a Ala yɛrɛ de kanu b'a to i b'a bato Allahu Akbar i y'a ye wa kosɛbɛ hababa ilaykumul iman Ala de bɛ limaniya kanu don hadamaden na limaniya bɛ sɔrɔ ni Ala de ye bato bɛ sɔrɔ ni Ala de ye an bɛ nin baara in an bɛ nin maɲuman baro min na an b'a kanubagaw an b'u barikada musobaw minnu b'a lamɛn an b'u barikada cɛbaw b'a lamɛn an b'u fo an b'u barikada an musow bɛ u b'a lamɛn an b'u fa an b'u barikada an baw bɛ u b'a lamɛn an b'u fa an b'u barikada an balimamusow bɛ yen nɔ ka se an denw ma ka se an teriw ma ka se an karamɔgɔw ma walahi an karamɔgɔw bɛ baro in lamɛn an karamɔgɔw bɛ baro in lamɛn shirifu bɛ baro in lamɛn jamana in maaba siw u b'a lamɛn kuntalakaw bɛ baro in lamɛn talilakaw bɛ baro in lamɛn silalakaw b'a lamɛn dugulakaw olu minnu y'an yɛrɛ ka jɔnw ye u b'a lamɛn olu bɛ baro in lamɛn sosolakaw u b'a lamɛn olu bɛ baro in lamɛn n'i y'a fɛn o fɛn min ta ka na bɛɛ lajɛlen bɛ baro in lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ i b'a dɔn la k'a fɔ ko jɔnw ka diinɛ ka d'u ye ni diinɛ kulonkɛlama bɛ maa min bolo i b'a la jɔnw lagosi Gere an bɛ an kanubagaw fo an bɛ arajo so baarakɛbagaw fo an bɛ an ka Cheikh Beli Tal an b'a fo ka dugawu k'a ye ka dugawu k'a ka khalifa ye n'o ye Munir Darame an b'a fo ka dugawu k'a ye n'o ye Banako Darame denkɛ cɛkɔrɔba ɲuman kun don cɛkɔrɔba dawulama kun don cɛkɔrɔba sanuman kun don a bɛ Alahu Taala ka hinɛ kɔnɔ bi a n'a teriw n'a jɛɲɔgɔn caman an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen na hinɛ Ala ka yafa u ma Amin. Gere an ka don walanda koro n'an bolo dɔɔnin parce que walanda an y'a fɛrɛ kojugu bon a fɛrɛlen san'an b'a fɔ n ka bɛna segin an tɛmɛna minnu kan n ka mun fa wagati banna an y'a jɔ n y'a f'i ye k'a fɔ Cheikh Amadu la k'a nali a bɔlen
ni gouverneur ye ci bila ka taa nɔfɛ ka bɔ ka e ɲɔrɔ ka tɛmɛ ka e fɛ ka n'a ye Bamako n'a nana a taalen Kuluba gouverneur ko a ma ko Chana k'e de ko ne y'i minɛ ko Bamako bɛ ci a ko min minɛ k'i don san 5 ka so foyi tɛ bɔ a la a ko i ko n'i y'i minɛ ko Kuluba bɛ ci bi don san 5 ka so foyi tɛ bɔ a la o ko n'i minɛ ko n kun bɛ ci bi don san 5 a ye kuma jugu fɔ caman la ko a ma k'a ka hɛrɛ f'a yɛrɛ adamaden n'i bɛ kuma i yɛrɛ ɲuman f'i yɛrɛ kan n'i bɛ kuma maaw kan ɲuman fɔ maaw kan a ko k'a ka hɛrɛ f'a yɛrɛ ko kuma dalaminɛ k'a las'a ma o ye jawara dɔ ye k'a ka las'a ma k'ale m'a kunda a ko nka min y'a kunda ni kuntigi sera a ma n'o k'a b'a ci o b'a ci maa dɔw bɛ olu ka n'u dabaga dɔrɔn n'u y'a fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ la ilaha illallah ima ala ko de ko man adani waliyan man adali waliyan qad azantu bil harbi ni maa ma ni Allah ta'ala kila ni waliyu do akoy ki labe ni ala ka fitne kama nga biye ba be shima kelege minan be ba be shima ni mai dangani ala ka waliyu ita cena Ramadan do ya dara tigi ya dali Allah kana ala kirama ako ya rasulullah ako de ma fo kan fa shahadu la ilaha illallah rasulullah ala kira ko ko ne ma fo ko ala de afo ko ala sawma ako an ya shahadu la ilaha illallah min ibulu iko kan asili imo fanya amasili ala kira ko ala de ko kan ala asili iko an asu ala de ko ka kasu iko kan hiji ala kira ko ala de ko te iko kan jahabo ala de ko ako ima do ma iko ko ne mo hori kira ma minga kuntigi ko sayyidina ali ko kuntigi ala kira ko ne ma fo ko ala de afo ako no aso ye ni min fo ni kuma kan ngala ci Allah ta'ala ka farakurun sanji bo sanfɛ ka sura aleka boy mai nini mai bedi kuma kile a bebe fala a bebe bala parce que baro ara madin mana ya da ka bai ta ciyana ya da mana ala ide boy mai ni fo ala kira wila ko kafiri la da ba wele Allah ara madin ni dimina to kana jugman fo kan muso kana do ndanga parce que amado ma nyuma baro la me baga famba muso de wallahi bon min fina fiye min ga dikati me ko imbe ka no ka bonga ti me bega muso be nu la me liminge nu ni be fayo nya o ni be furso nya ke ni muso gara kati wajuru kan na me abi che bunya wa aka mo be che la wa bon ni ka mo me che la ala be barka bi ko la ala be barka du dina wa abi barka du gamuna ala ka mo ti ka fuila wallahi muso de mu me ga fe muso ba don parce que de mina turmina no asuro che bi bulu turmina yere ba don de mi mana na ka suro ala je din tambe suro muso kelen fe ta suro din kelen pe de jole mo din tana dube jole gloni mo din kelen na wallahi muso bo din kelen na to don gire aba don na wakati mi o ya suro niso jab ani chebe turmina bien mi muni ɲɔgɔn cɛ keleya mi muni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ye fɛn fɛn min f'a ye a bɛ cɛ ka kumakan labato ni den nana fɔ ala b'a kɛ sita ye a b'a kɛ tare ye ni ne y'a tuguya ye du bɛɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de jɔlen wallahi o nana o b'a sɔrɔ cɛ la ilaha illallah mo an balakaw ka wajulu lamɛn quoi u ka to ka wajulu lamɛn u ka baara kɛ ni kumakan ye n taara wajulu kɛyɔrɔ la wajulu diyara dɔrɔn e ma wuli ni jogo foyi ye a ye mun ɲɛ i ye ala ye dɔnnibagaw kofɔ k'u tanu diɲɛ dɔnnibagaw tɛ dɛ ulamaw lahira lahara dɔnnibagaw de ko don maa minnu tɛ taa u se ko mobili caman bɛ n bolo villa caman bɛ n bolo so ɲuman caman bɛ n bolo nafolo bɛ n bolo ne dulonnen tɛ mɔgɔ la n sirilen tɛ maa la olu t'o fɔ o ala ko tan ala kira ko tan u b'o de fɔ maaw ye n'i ye nin kɛ i bɛ don a jinɛ kɔrɔ n'i ye nin kɛ i bɛ diɲɛ ala la dɛ a kana nin kɛ dɛ n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ sababu ye ka maa don jahanama kɔnɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ sababu ye ka ala funu i kɔrɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ sababu ye i ka bato tɛ minɛ n'i ye nin kɛ nin bɛ kɛ sababu ye a bɛ dugawu jaabi gɛn ka b'i kan ninnu kuma ninnu de kan ka fɔ hadamadenw ye wajulukɛyɔrɔ la ni ninnu fɔra maaw ka minɛ ka baara kɛ n'a dɔrɔn a banna gire ala sɔrɔ sira ka ca dɛ o de la nafila ma dulon kelen na a donna baara camanba de la sun ye nafila dɔ ye sufɛ ka su jɔ o ye nafila dɔ ye ka saraka bɔ o ye nafila ye ala ye ka hali ka maaw fo o ye nafila ye ka kumakan ɲuman fɔ maaw ye o ye nafila ye ka dugawu kɛ maaw ye sɔgɔma o ye nafila ye ka maaw kunbɛn ni kumakan ɲuman ni nisɔndiya ye nin bɛɛ ye nafila de ye hakililasi kuma fɔ jɔnw ye ala b'o yɛrɛ de fɛ o de la maaw ka to ka kumakan ɲuman fɔ maaw ye
ha ni kada ala yede ni mako ke bagaye ita ala suro de ni kero ke bagaye wallahi summa wallahi ibi Allah ta'ala suro gire ya famia kafirike ni fala kira willa ke jako ako kafirike la tabawele sayyidina jibril salam da ala kama ako ala ko kafi madama ni wuce Allah zabatin tanga lebe وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما دام وانت فيهم نيم هو بوچو انتو بالي ka wuce amanyara bo ha ebe tukudo ala kira lawa te tukudo ala kira machine ala kira tekele ako ala kira ma ko ni be mantun nchero ako ndula dawa ala kira ma dauma ni amma funga alam da ala garanti dama ako ala man ne te din atara ka ako ma kana Allah ha ليعذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أكو ما كي كم منتون لا دافيو ما دام نبي أستغفر الله إما وديو كبوندان ناديا إما أمي كرشين بامبلا الاستغفار من جايالا إما ناديوا ها ni tukura karamogo la ni yaya ka ala kusuma mancha aka jiya baro daga can wa mu fe karamogo te karamogo amadafa karamogo jiya baro daga can ala ko mancha buri ala kusuma mancha buru san wakati be jiyan ko de kan wani da miki cece da jiyan ko de kan ai bo no fe a tsega mala sai alama are ma sai alama wa tsega mala sai alama ya famiya ako ntula da ma da mun ga astaghfirullah kafiriken yilla be abora aka ala kira apora ala kira kuna nyame birleme abuna ile nyame ka kabase no ifranyo kabase ifranyo ka sigli nyame ka kabase kulurala ka sampelen jiga kana suka kumulula ka po kana suka kofe ka tanya meso ka jingati da dukulu gunula nana Allahu akbar ayre dalane ya sama kira ko te ko wa hal yukabbu fi nari illa saidu alsinati akun mar madun fi disiga janaba kono funatu mire ne ngumbe kuma mi fofo ha ne ngumbe kuma fo de bido janaba kono ya famia boni ni alaje ni ni fo an karamogo no insha Allah madama wallahi ako dala mini ma ka faye ka here faye ako ni ma fo mashi ka foko ni mine ko ku babici ma fo mashi ko ni mine ko ko beci ma fo mashi ko ni mine ko ka kumulo beci ako ngasa mami kunda no se de kuma beci insha Allah borai kana nyofo atemena kata Dakar bole Dakar bo gouverneur min tumbe shana signi sisa abaga iri lala gouverneur min tumbe ni no gouverneur Dakar gouverneur antela uganga mali gouverneur de buli ka bo malla buli beta sigi Dakar kuna kake to ka fa be gouverneur ye ale ni so jali mbabe no isa ana muso na din akabara kala willa ujuna mobili kono ale de direction na ha mobili na ta do kamen ba juro mobili ni kamen ni gado be ni gana na kamen ba gushi ne gida kamen ba gushi be chief wana ko gouverneur sara chief ole ko gouverneur sara min me ka kuma la se ni sha Allah ya fo min ba min sha na da kala se to gouverneur ma ko chi se ko ka fo ka kunjira kasura mai fu indo abe ka fo da baketa de muro kita fa ko afa kunjira ogo ke yele che kite here fanyewa ka kunjira do akwa akuni chira do amadore fo katimoga ula fe telegram nana kana fo ko gouverneur ka akuni chira da baketa da bako jawara ke ma ti ako mafiya kita mafiya nga kuni chira wa ako chi ako yere jine ni mo ide ako jine ni mo ako ya don to de ako shirike ma foko min ka ale ta kunyewa ale ta ci wanga za min ka do no sira ma domina ba ci kuma bana o Allahu akbar ha yace kuma bana yi la ilaha illallah ce ba mu matu shana lati ai matu wala gansa kunu nin der do be barula ko ngo karawo dem an karawo maju sila tuba jama'a urfana abilla ko nyemina abe bo nyemina wakati ma fa ko ma ko ni bora aso ala kamna ta kitabu kala an karawo maju buru jama'a ma ko nunu nan gansa an to ro kali be sa ma dum aso afiye nindo aso anyeti kula ni na ni je kitabu la li kala la doni
ako yana alin sha malla be do nyona doni dafalin malla masa alin sha malla doni nyona na kullu shana katu shana la ako sansa ashura Allah ta'ala kuma alika san kura minala bo doni dama korolin jaga kura mimina kura doni kura mimina o korolin jaga di ina fo sanni commerçant be commerce ke commerce nyana san ele mara ye milliard kilin jaga bo san wore milliard kilin ngara san wore ta jaga bi san wore fene iba so milliard kilin o ka ke san wore ta jaga ala ni wari ni so sa ko ala kuma doni ni di alima sa bi ji ala ni sha malla kilin ngam ko nan sha na duna wala to ko ta ko ali bi sama domina ali kitabu kala ndamna abulo kitabu kun tikado kuntika do ale kunna kuntika do akunna ale afa agogo karamo ako mega kitabu mi kala bula ako atiga gensa ko ide ako ma ko Ismail Allah medro abid la no solo ikuna ka Allah medro abid la no solo ako dun la le bora kala la kana sukuna la kani dadi ja ako iba foku kama ko de doni be nyo so adali sans savoir kitabu kala ayo de ka sans savoir kitabu kala ay doni be so kala ma du fe woli udondo nu ya daire ye kan do bana daire na de ko so olu de bi brancher olu de se ki brancher fillaw ni na ki mo ko warlo bi brancher na fo Mikaela ni na ki mo ko be doni na o ilmu la doni branchement bu bulo o bi ka fili chorier abina fo chew ye nyozo Cheikh na Amada Tijani na turmina ni bona ni sira mi kana bi branche la Cheikh Tijani fatule ayina madi ka wiye ma wuli ku kana Cheikh Tijani no fe nuna ka boro ul defe Algérie ku bita shu daw fe na so fesi ka u fene kele me ka kaburuse nunu willa kana ku binata ndo fesi masaka mimbe ako ku ka fuye ko shu inte ko shu ya retade Katibo Maroc Allahu Akbar amaso ko shu ya retade anake ale ko do suina Sheikh Tijani ndali aina madi kaw sigano ya Algérie kaw uta suru ye kabru do ngene si Sheikh Tijani ndali mo kono aina madi la ilaha illallah sidna muni fitine wali ko kola muri bugu silla muri bugu banamba fe silla kan woge kuma ko silla afatule hada kabru kono adali wakati jante meni ay sukuda adingela adinge do bay sukuda wala ku yiri lili meni ba kanga ku kana fere ka yiri lili ba kanga kabur ko ne atirge bay sukuda wala di ma sukuta jati tirge ma jati asina ka sukuda tirge la kada dine muka fo yiri lili meni men kanga be kan sai na bonga umma jati si samana gen willa bina ta tirge fe kapta fo tirge un tirge fe ne bena willa fe ne kana dinge fe kapna so fo dinge kana fo ko afa ni nyon ku mi frontière la ka kera di aku ba di na suda ni mo ko ba na suda na ka suda la ko tirge na suda ka suda la ko di ako na suda na ko yiri li te me akanga ka kele me ka adegu ku kana yiri li te ka ba kanga musinga kana fo dutige mo bla utfa ka musinga ta so adali ma akaburu ko na tafali wihada dumina tukamina adali mutula wili kana so yili kile beka kane digi katime kafe chawte bana gire Allahu Akbar angado ka fami chena niche amefemna ni cheno wallahi billahi tallahi amefemna ni chene ule ballo Allah kemi sira min na bisrainga bisrai chene sira jelenu ski kono shi de ben se jo shifi datala juro sana be fatu aya da ro ira diwo kuna fatura ko be kuna fatura ayinda diwo ko ni yoro ni jisi yori maro na so idila kata ziyara ni kala ziyara domine baye ko ni yoro jisi sira da ko diwo ko jisi sira ko ndo amani na ofe ayinda jisi sira ngai ko fe ani anna diwo re fa sa wakati sura ala ko nyimi fa ya ko ayame dengo go e go vacancy kata ko ba ni no fa ainda me ka dawro mi fo akana ni bo yoro jele fe ainda ni yoro la yo se tibu data da yoro mi adara yoro mi adale mi yoro mi jima si ble
akungu ko bita da yoromi ya yere da kana ko de kono ali ba kana ko de kono ukungu ko bita da yoromi sira dutisman bolila sira bora yega ni doni Allahu akbar waliyu do ya kaburu se ka kurane shiye ba duruka kaburu ko sana be fatu akaburu ari kaburu ka kurane shiye ba duruka ko sana be fatu chawte mena marsiri tuba aya kaburu se ay kurane shiye hake min ka ko na yere te mata da don ni mami mako ba dala ta dunyi nga tuba wa fiye adane ma ka furo kono ali shini ma ubda shi gele meka soju akuna ali shini ma ubda shi asokonna la ku hamini ni Allah ta'ala fe ala badla ala biso min fiye aywa farkolo intesa ayu ya meta maka kaburu don segere kulo min dalimbe kulo yin bara nin ke ala ide ay liga jomi ke Allah ta'ala ay shujole min ke Allah ta'ala ay kulo min ke Allah ta'ala ay dini min ke Allah ta'ala mu kunyinde mawul kunye korea wallahi ko rete ni nyono shana muda ma wallo bina bona boli flana domina fajiri da fa wille me asigile me ali sirji tala mangora kenan mangambora ko jom so maka kata le ko jon me dal jom so ikumbo ako shirige ako karamo ako bitaka jugune ako shar ko mawni camion katri blondiri shar ko mawli bawdi jojo le me dal ube fama gouverneur mimbe anaka jamana na ko na kana firam ne na ka moki ko na ni na famata amanyi ni nga mitami amanyi ni nga nyemunge amanyi ni nga fuida amilla dron aso silla ga min babulo ay silla ga dun so no ka birita kana silla ga tasalinta abulu birni tasali no de tamana kana do mawli gono kesi uno na aeroport la uno ri na nyoro aeroport la ay fajiri silla aeroport la abina do avion ngono wakati ni silla ga mi mabulo jito mbe silla ga yela maka jin suru duma ajibo kumbala ke ninumbe ko ke kanza ay jibo ne aduna avion ngono ay sigi avion ngono aduna avion ngono wakati mo willa nay ski mo willa nay kana murtani kabo murtani kana Dakar kasoro ka willa nay ka boy no saku kunda italika no yoromi Allahu akbar ayni be ala kabo rom kana Algérie kabo Algérie ka Angleterre kabo Angleterre kaso kana France ayni yala be ku no fe shirke o de fo ako ala embla mission na mbla le même mission la aywa avion tembulo mobilité tembulo foi tembulo nsigile menga sokonna la nazara willa ako shirke ko mission bibulo ki labna akon labna oro do na kananje kaboni nutra ni yoromi nganga mindi modi ala je bi kalanden be je fantan nani be Sheikh Tiani o de fo shana wala ma wallahi ako etene ka kalande etene ka khala ni ufla bekeli لسه بخليفتي بل انا انت وانت انا ندي ني asitemoka ni mawindo ibaro ka foko shamalla mi mashi te to do shamalla ni shamalla ireni ala ni kirate mashi ani Sheikh Tidiane nunu ne be to do nyona on allait na France wakati mi ode kala shamalla ka tallaba ni kalande usikile meka makhu kabena Allah ka talla ko mbora intera sangulu nani nana ni nabila Isa soye ako nga takamala ako mbora nabila Isa kan tera so adani milla shipi ko ako nyenda nabila Isa krefe nyin sumala Isa maje hanyi nyere maje ay Allahu akbar jain bekera kili jain kunwa bekera kili Allahu akbar kala nimbe jiatu fantan nani bebe la ilaha illallah before Dieu fantan nani ni mali laje kadamne kidal fukai Allahu akbar la ilaha illallah bi fado lazim ba be kono wasa ba be kono hadra ba be kono kadamne bayan fa keka jamla chamance la ilaha illallah ba kono abe kono ma bi se ka fem fa ke ye femin da ima femin da bi se ko fa ya bada fuka jawli gire ka kuma yin shuriya ge don girin baye sha mallaka muqaddam nam mukulu baro biye sha mallaka muqaddam te kabagoye sha mallaka rede kabagoye Allahu akbar ahire yani ga ka fem ba fofo no la mi ya fo asama wallahi kan nya hawde la
miya sama kan ka ɲini ko de dɔn fɔlɔ i bɛ ɲaga o de la kosɛbɛ Allahu akbar Sheikh Muhammad Lamine ko k'ale bɛ se Cheikh Ahmad Lama don o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana bɛ fɛ ka dama mazabu de bɔ a yɛrɛ ye ala ni dɔnni b'a la dɔnni min b'a la o don o dɔnni min b'a la o ni Alimami Maliki ni Shafi'i ni Ahmad bin Hanbali o n'olu ka dɔnni de kun ka kan o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana labɛnnen don a bɛ fɛ ka dama mazabu bɔ a yɛrɛ ye nka sa ale ni Cheikh Ahmad la ɲɔgɔn ye o kelen ka ɲɔgɔn ye a kelen b'a fɔ kaba ala k'a da a tɛ fɛn dɔn dɔnni wɛrɛ yirala la mun n'a ta in tɛ kelen kabala ka de a kɛra i b'a fɔ kabala ka da a ma deli ka sigi maa si kɔrɔ a tɛ foyi dɔn o de la n y'a mɛn an ka cɛkɔrɔba da a ko avion ma pan ka maa si tigɛ fiyewu fo Cheikh Ahmad la ni Cheikh Muhammad Lamine kelen ka ɲɔgɔn ye avion sɔrɔla ka pan ka bɔ Angleterre ka na Faransi Cheikh Ahmad la ye kuranɛ bɛɛ di Cheikh Muhammad Lamine ma nafila ye su kelen diɲɛ su o su kuranɛ bɛɛ arakan 2 a bɛ kuranɛ bɛɛ ka arakan 2 ye arakan 3nan a bɛ wuli k'i jɔ a bɛ kulu wallahu kala kulu a'udhu birabbil falaq birabbin nas a b'o kɛ witiri ye n'a ye salamu bila o bɛ ni salatu khairu minan nawm ye a wuli ka kasiri kɛ a bɛ fajiri seli diɲɛ su o su ni kun ye cɛw ye cɛw la ilaha illa n bɛ min f'i ye maa ka tugu ala jɔnw na a ka di kojugu cɛ 100 bɛ dɛsɛ fɛn min na i b'a sɔrɔ maa 1 b'a ta i m'a ye o m'a f'i ye ko Nabila Idrisa ka tile 1 bato kun ye dugukolo danfɛn bɛɛ ka bato de ye wa n'i ye danfɛn bɛɛ ka bato fara ɲɔgɔn kan o y'ale ka tile 1 bato de ye a tun bɛ san bɛɛ su ala ye o ye bato sugu jumɛn ye ala n'a bɛ ka ala bato diyara ala ka mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛlɛmɔtu ko ala ko nin cɛ ye ko ka di n b'a fɛ ka taa bɔ a ye k'a bɛ taa bɔ a ye o ye babu jan ye o ye babu kɔnɔ dun ye n'an ko k'an b'o développer sisan o développement ka dun parce que maa ɲumanw ka kuma i b'a ni kiraw ka ko de tengu ɲɔgɔn na i n'a fɔ n ye Cheikh Ahmad la ka kuma min fɔ i b'a ni kiraw ka ko de tengu ɲɔgɔn na u n'olu de ye sugu kelen ye kiraw tɛ dɛ n ka sa u bɛ kiraw jɔyɔrɔ la maa o maa n'i tugula Cheikh la a b'i n'a fɔ i tugula Alakira la maa o maa n'i tugula Cheikh Tidiane na a b'i n'a fɔ i tugula Alakira la u ma ɲɛbɔ diɲɛ fɛ u ma diɲɛ kanu u ma ɲɛbɔ diɲɛ foyi fɛ n'i nan'u fɛ ka sɔrɔ diɲɛ kanu minɛ i bɛ laban ka diɲɛ kanu bila gire muso minnu bɛ yen n'u cɛsirilen bɛ ko in nɔfɛ an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye i y'a faamuya parce que maa o maa si tɛ nin ko in kanu f'i ka taa sɔrɔ i ye kɔlɔsitigi ye maa si tɛ nin ko in kanu fo ka taa sɔrɔ limaniya b'i la ni limaniya t'i la i t'a kanu dɛ ni limaniya t'i la i t'a kanu dɛ arabiyatul adawiya tun bɛ ala kan 1000 di ala ma 24 heures kɔnɔ diɲɛ don o don 24 heures ala kan 1000 diɲɛ don o don a kungo de di Alahu Taala ma muso don ni san ani khalifa min ka wagati bɛnna ɲɔgɔn ni sanko gɛlɛya kun na n'u ye ala deli san na ka dɛsɛ a kun bɛ a ka hidiya fara ɲɔgɔn kan k'a taa di arabiya ma k'a ka ala deli a ɲɛ san kana n'u nana hidiya d'a ma ko masakɛ ko Haruna Rashidi ko kana nin d'i ma k'i ka ala deli u ye a tɛ ala deli dɛ i b'a dɔn a bɛ min kɛ a bɛ dayɛlɛ dɔrɔn ka bɔ k'i kunkɔrɔta sankolo la dɔrɔn ka don a nɔ la k'i sigi so kɔnɔ n'a ye sankolo lajɛ a sanuya bɛ ala la nin k'a ɲɛ jɔ ne la k'a ɲɛ bɔ ne la ko n t'o sago kɛ san b'a da kan dugu bɛ nɛɛma sɔrɔ donc ala yɛrɛ bɛ jɔn dɔw sago ye ala b'o kɛ ala bɛ jɔn dɔw de sago la minɛ ala yɛrɛ de b'a ka jɔn dɔw sago la n'u ko k'a ka mun kɛ dɔrɔn a b'o kɛ i m'a ye hadisul qudsi a ko ana inna dhanni buna abdi bi n ka jɔ ni ye n bisikiya ka bila yɔrɔ min na bɛ nin ye hadisul qudsi ye maalankolon tɛ se ka nin wuli dɛ maanin tɛ se ka nin wuli yɛrɛdɔnbali tɛ se ka nin wuli maa min b'a ko maaɲuman ko tɛ tiɲɛ ye i tɛ se ka nin wuli nin b'a hadisa kitabu bɛɛ kɔnɔ ko in dakara ni n'i ye n ko suma i kɔnɔ n yɛrɛ b'i ko suma n kɔnɔ n'i ye ne ala ko suma i kɔnɔ n'i m'i da waga n'a ye n fana b'i ko suma n kɔnɔ n tɛ n kan kɔrɔta n'i ye n'i ye n ko suma jamakulu min n'o ka di i yɛrɛ ye n b'i ko suma jamakulu min n'o hɛrɛlen bɛ ka tɛmɛ i ka jamakulu kan n'i taamana ka na ni ala ma n bɛ boli k'i kunbɛn n'i ye minɛ n tɛgɛ fura ma n b'i minɛ i tɛgɛ kala ma n'i ye minɛ n tɛgɛ kala ma n b'i bɛɛ minɛ masa in ka ɲi ko tɔ bɛ jɔn yɛrɛ de bolo ko in bɛɛ ye jɔn yɛrɛ de ye o ko in bɛɛ ye hadamaden de ye ala ye hadamaden dilan ka hadamaden bila sawura min kan ni ala yɛrɛ tɛ maa si tɔgɔ dɔn hadamaden na kana sɔn i ka ɲɛnamaya ka kɛ bɔfu safu ye sa e kun b'i kulo bɛ n kan kana sɔn i ka ɲɛnamaya ka kɛ bɔfu safu ye walayi i jija ala nɔfɛ i bɛ ala sɔrɔ i b'a sɔrɔ a man gɛlɛn o an bɛ ka jɔ minnu fɔ nin ye u y'u jija de
almami gijo do na mobile tele de almami gijo sigilema delikala do na ko almami mobile tele la clé takadama adi ala be shido mo wate shida ma di abe shidi hoy mi do fara la ila mo hoy ne ko imbe o o de kama ai shi chama soro to le ban na shana fi aku shana ko balo tembulu amu ga kuma in clôturer aku balo tembulu shama la ko pisigi lefla hidia musula ya be fanyo ka di shama aku chirige aku balo yele de tembulu balo santate soro ko ako fere kenye de ngasi ngade me abalo abado abe kamo mi no fe kamo imisi dale do ala billahi absi ako ko nyame dugu jara e mo blaka ko kata ko furuko do ne mi so ko furuko inta ko takana mi furuko takana nay ski ayere de muri do furuko ko na bulo barka mai ka muri insuma nyo muri nye kile ayo de boko to ba kana na ka furuko na nay aya ke furuko ngono ni yuba ba fadi aya ke furuko adama ayi bulu keta ayi bulu do nyo ina ka yele ma ako mina ni nyo ni ba ko bitani ni ka jigina ko na be ka yele mi ba na ala cha ko de fala o ngasa ne ndede sukune do sukune be ka kuma ke ila mo de via nguni sha mallaka waraba nuni mu waraba ulute ka ba ko sha na ira de ka ba ko wallahi ni ci ngasa ibe kala mo do aka kala dini la kusebe ni ci no de fo shine chama ngo karamo ga dumari aka kala ne be kusebe ni ci ni shi vida talata o ya da mace ne ka walla sanata o ya da waraba maju sila ni yota o ya da waraba karamo banjugu ni maga ni yota o ya mo shana mina shana ka waraba o fa nyonka sika ku ka ha minu jate mo yi Allah ba muso wala we muso bala amina be fiyo wallahi amina fiyo so bula mun chesiri la ilaha illa chesiri fuka sai alama shana ka kalande be silin do alama abe foni mami yere bo ala de ni yayi masi alama do munafiki ya bi yere la buye go ta ko ni mami lazimu ne ni wurdi ni mire ni ma sharti tanachi itukura la kan ke turmina ya sharti da fakata su da fatula ako wallahi ta safi fara ke waliye ite safi fara ke waliye ite safi fara ke sigiro ila aljina kono ni wa ite safi ne ka dugo ila ibe bo kalama ski ite safi ka dugo ila ana chola ko ta ko dun la sile blon ala kana na salamu da sallallahu alaihi wasallam blon gele ngono wallahi afa kala ne loye o kana na salamu dia Allah ko ba don woni ni ngoni korobe na de usama teme akan fiyo boni ko do ko shaytan masa alaka kuna njadama kusibe alaka kuna njadama ala yale kote kuna ko wala fatana alim baban min as-samai fadallu fi yarjun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qawmun mas'ulun ako anna yasangulu bunda yele ni madu ko ga yele ngata sa ni buga yele wa ko che kan daga yele mun kan nyako tile no de kuni da balde ako an yele do ko be kan ko ti an ni sa je ka ko be ako ala krema ako nai ako an ni je ka ko be musulman alimania ako de limania o jondo be hadi sisa amot le labi u Allahu akbar amot le labi amana nyafu yo tuko imana futu olu te daladi ko ce sont des histoires to ko de ko ni ado ku fara ka ala ko da ko ko ni ado mne ku bla jine ko be bo wa ku te wa ko nta jine an anjija an ta sirawla baro fo imani ma fani man baro en kali ame bita joya wallahi ame do ke joye ko kacha amani na Allah ta'ala fe alaka sigiwere na tayirana sigiwere na ta aywa ubejani ni na ala na kila sona inshallah boy ma insha mallaka o tali de la nuna na France kuba jimi na sarake ni shana no futube ana nun anuna kadima sikinu futa daga bina saragena wodi ko ga dalima kalibita nay aka sokonna la table fi wa so shana mata na muri so hono ya anu de na kadima futube be ko ni bina ka futu ko wodi shana ani bulu musiba kuna mina wodi shana shune ba to fembe min ashite be makukane bengera mi woni kamuni ko fla ni photo fla de do wele ko bulu musiba kuna mina ko dessin
ale de photo tara maa o maa ye sanga na sigilen photo ta a ma bɔ jajala ne bɔra y'a photo ta o y'a photo ta togo togo jajala ne bɔra ni min bɔra nin ye a jɛ ɲini n'a fɛ de ya ko k'u ka taa Allahu Akbar a kɛra ten de la ilaha illallah c'est dans rasulullah ala ka hakili ɲuman d'a ma an y'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka kɔrɔtaw di ala k'an sago d'a ma ala k'an ɲɛ kalannen dafalen ala kira hɔrɔma kosɔn shahamalla barika sheikhina ahmadu tijani hɔrɔma salli ala muhammad salima alhamdulillah amin ma ɲuman baro juma o juma do ko 20h pile 21h30 bi sigi a kɛra wasa ye alhamdulillah jara ma ɲuman ninnu ka baro de ka di ni baro in daminɛna ala an tɛ fɛ a ka ban baro bɛ sigi baro mun ka di ka tɛmɛ ala teri ninnu ka baroda kan wa ayi o baroda tɛ yen o tɛ yen n ko ala yɛrɛ de ko ten tɔ k'ale ni a ka ni jɔ ɲuman ninnu a ka ni jɔ sɛbɛn ninnu a ka ni jɔ selen ninnu k'ale n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ni wagati bɛɛ dɛ jara n'olu ka baro sigira n ko maa ɲumanw bɛɛ kuntigi o ti Muhamadu Mustafa ye wa ale salatu wa salema jara o baro tɛ sigi o kɔ dɛ ayi wa an ka nin sigi ninnu kɔnɔna la maa ɲuman o maa ɲuman tɔgɔ bɛ fɔ jara u bɛɛ bɛ n'u présenter ko ye parce que o kama maa ɲuman baro in ka di an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nafa ni maa ɲuman ninnu hɔrɔma ye maa ɲuman ninnu kanu ala k'u jidi an yɔrɔ ka maaw ladɔnniya halisa maa ɲuman baro émission maa ɲuman baro a groupe bɛ yen nɔ ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ a kan n'u y'an wele alhamdulilahi an b'i layɛlɛn groupe in kan foyi tɛ k'a sanfɛ ala ka jɔn ɲuman ninnu an bɛ émission minnu kɛ yan k'olu kofɔ a kan alhamdulilahi ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw don k'an ka filiw corriger a b'an nasɔrɔ 75 walima ni maa min bɛ fɛ k'an bilasira barisa kalanden baaraw don ani fili tɛ ban k'an wele k'an bilasira k'an ka filiw corriger 75 40 91 99 75 40 91 99 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم Allah